Ako treba samo... Znaš zašto mu je na njegu? Ama se porade mu ih. Ne. Treniramo. Ovako se bude. Stvarno, da se noga. Александра, где купить комнате? Имаше топка пред врата и аз се съпнах на топката и така бяха се мисля. И му село върху не видям кава хора губи. Майка ми поча за нея и аз река нищо не бамтам. Не, аз река нищо не бамтам, ама е сърце убили.
Dajte pora, tref! Gdje je tref? Hajde, brže. Vamos, Samir!
Pușcun, gata pe ea tu, pe șu. David! Haide, trimba mă, spac, pac, vamos, haide. E sama, colega! Čati, haide. Stoje. Preska, poviši ti beše. Povratna! Ko tu vej! Ćao Samir! Ne to pište! Šta boli paće? Trem, man med det. Hadi ver. Hadi ver. Bravo. Hadi. Hadi musik. Ćao Raif, hajde. Jepe Raif, jepe topi, Raif. Amir, vratka dole.
Mira, ца, снимай прямо. До страни. Čaš Amir. Дай. Давай, пошли. Трим. Haydi Amir. Yok Amar, tutam Amir. Amar, tutam Amir be Amar. O Amir be. Şöyle giyişta. Amar, şöyle pogutır. Wiesz, pak šír počet to. Trapil im. Haydi. Çita, Žak Çita. Ama Žak Çita yok. Ayağım. Ayağım. Bekşir ayağım. Fikrun. Ayağım. Bekşir bir şey kurmadı. Bekşir. Hadi kısa ayağım hadi. Снимаш. Що ідра? Ayağım. Seksiyon eve. Bravo Veys, bravo. Вземи го ключот од тука. Ключот од кола земи го од тука. Какви кола? Тука на паркингот. Тука на паркингот. Одек префрле ако не ќе дојде. Ме рекува да ми знам. Па почекај.
puşma. Amerikan. Dene. Право бе дека кај Еван. Неговото пред авиончето дека. Тука е паркингот, нема влез отворен. Георгий. Да, haber beka stigli. Добро ќе си. Ладно, ведем. Се облека фузински привет. Дай ми готово, или ќе го земе. Земе го. Ще го взема там и ќе учи. Ама не се задържа за да има време. Haydi.
Mađe.
Ці